انشاءاللہ یہ تاریخی جدوجہد اپنی منزل کی طرف سفر کر رہی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی یہ قوم جسے مایوس کر دیا گیا ہے، اس کے نوجوانوں کو اس کے مستقبل سے مایوس کیا گیا ہے، یہ دھرنا پوری قوم کو ایک امید سے، یقین سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ جدوجہد نہ کریں اور محض سوشل میڈیا کو استعمال کر لیں، اگرچہ وہ بھی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے بات کو پہنچانے کا، شعور کو پروان چڑھانے کا، نظریات پہ گفتگو کرنے کا، حالات پہ تبصرہ کرنے کا اور اپنی کمیونیکیشن کو بڑھانے کا، لیکن اگر سوشل میڈیا محض سوشل میڈیا رہے اور اس کے پیچھے عملی جدوجہد نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ وہ صدائیں بھی معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں، بلکہ پھر اس پلیٹ فارم کے بھی جتنے منفی رجحانات ہیں وہ بھی فروغ پانے لگتے ہیں۔ پھر انحصار صرف اس پر ہوتا ہے کہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، بس اپنی بات پھیلا دی جائے، پروپیگنڈا کر دیا جائے۔ لیکن اگر زمینی حقیقت بن کر عملی جدوجہد بھی گلیوں اور بازاروں میں ہو رہی ہو، چوکوں اور چوراہوں میں ہو رہی ہو، میدانوں میں ہو رہی ہو، تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہو، کھیتوں اور کھلیانوں میں ہو رہی ہو، مسجد کی محرابوں میں ہو رہی ہو، تو پھر وہ جدوجہد کسی بھی میڈیا کو ملا کر ایک بڑی توانائی اور ایک طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو اور اس دھرنے میں شریک تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دونوں محاذوں پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نئی امنگ اور ایک جذبے سے نوجوانوں کو ہمکنار کیا ہے۔ ہم یہ دھرنا اس لیے دینے آئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو پروپیگنڈا کر کے اپنے حق میں ایک رائے بنا چکی ہے اور ہمیں اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے، جب میڈیا کے اینکرز ہم سے انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے سوالوں میں سے ایک لازمی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو ہر گھر کا ہے، مہنگائی کا عذاب بہت مسلط ہو چکا ہے، بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں، آئی پی پیز واقعی خون نچوڑ رہی ہیں، تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو نئے ٹیکسز کا سسٹم بنایا گیا ہے یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، اشیاء خرد و نوش اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، تاجروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے، مزدوروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے، کسانوں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے، صنعت کاروں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے۔ لیکن پھر وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن حکومت بیچاری کرے تو کیا کرے؟ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، اور جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہوں؟ لہذا ان کے سوال میں ہی یہ ترغیب پنہاں ہوتی ہے کہ صبر کر لو، شکر کر لو، اس ظلم کو تقدیر سمجھ لو اور خاموشی سے اس ظلم کو سہ لو کہ پاکستان میں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے جو سوالوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور حکومت کی یہ کامیابی ہے، اس حکمران طبقے کی یہ کامیابی ہے، یہ چند گنتی کے لوگوں کی یہ کامیابی ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو وہ یہ قائل کر رہے ہیں کہ یہ ظلم جو تم سہ رہے ہو یہ تمہاری تقدیر ہے، اس کو قبول کر لو۔ تمہارے بچے جو تعلیم سے محروم ہیں یہ تمہاری تقدیر ہے، اس کو قبول کر لو۔ یہ جو مہنگی مہنگی فیس ادا کر کے اپنے بچوں کو تم تعلیم دلاتے ہو بلکہ تعلیم خریدتے ہو، یہ تمہاری تقدیر ہے، اور کوئی معیاری تعلیم
हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, वो ये बाहर कराने की कोशिश करते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि आईपीपीज और हुकूमती जमातें हर दौर में मिलकर जो तुम्हारा खून चूसते रहे हैं और 8-9 हजार अरब रुपए पिछले 10 साल में ये तुमसे कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर बगैर बिजली की पैदावार के तुमसे हासिल कर चुके हैं। ये तुम्हारी किस्मत है, इस किस्मत को कबूल कर लो, क्योंकि मुआहदे हैं और इन मुआहदों के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो जहर उतारते हैं अपने प्रोपेगेंडे के जरिए, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं और 25 करोड़ लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये टोटल फ्रॉड है, ये झूठ है, ये धोखा है कि कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है। हमारी जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स में हमारी एक डिमांड ये है कि वजीर आजम ऐलान करे कि कोई बड़ी गाड़ी यूज नहीं करेगा। जब आज से 40 साल पहले एक वजीर आजम ने सबको 1000 सीसी गाड़ी में बिठा दिया था, तो आज 1300 सीसी की गाड़ी में ये क्यों नहीं बैठ सकते? सरकारी गाड़ी कोई 1300 सीसी से ज्यादा नहीं होगी, और वजीर आजम हो या वजीर आला, गवर्नर हो या कोई ब्यूरोक्रेट, फौज का जर्नल हो या कोई अफसर, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करेगा तो 1300 सीसी या उससे कम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। सिर्फ इस कदम के उठाने से तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए का पाकिस्तानी कौम के खजाने में फर्क पड़ जाएगा। तुम कैसे कहते हो कि टैक्स जमा करने के लिए बिजली की कीमत बढ़ाना लाजमी है? अपनी जरा सी मराहत कम करो, अय्याशियां कम करो। फिर दूसरी बात यह है कि इनको फ्री पेट्रोल हम क्यों दें? ये फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करें, हम बिजली के पंप कबूल करें, ये नहीं चलेगा। कोई फ्री पेट्रोल नहीं होगा, कोई फ्री पेट्रोल अब किसी के लिए नहीं होगा। गाड़ी चलानी है तो अपनी जेब से पेट्रोल डालो, वरना बसों में जाओ और चिंचियों के धक्के खाओ, जिस तरह हमारी माएं बहन पूरे मुल्क में चिंचियों के धक्के खाने पर मजबूर है। तुम अय्याशियां करो, हमारी मां बहनें धक्के खाए, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए हम तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मैं बताता हूं पैसे कैसे बचेंगे। एक अंदाजा हम कर रहे थे, तकरीबन 4-4.5 लाख सरकारी गाड़ियां पूरे मुल्क में मौजूद हैं और उनमें से 1-1.5 लाख बहुत हाई पावर गाड़ियां हैं जो 3000 सीसी, 4000 सीसी, 2500 सीसी, 2600 सीसी, इसका एवरेज निकाले तो ये लोग, हम अब 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 3 से 5 किलोमीटर सफर करते हैं। अगर ये 1300 सीसी पे आएंगे तो कितनी बचत हो जाएगी? और फिर ये गाड़ियां अगर ये फरोख्त कर दी जाए तो इस वक्त तकरीबन 1,500 अरब रुपए कम अज कम कौमी खजाने में फौरी तौर पर आ जाएगा। कैसे मसला हल नहीं हो सकता? क्यों हम तकदीर समझ लें कि मसला हल नहीं हो सकता? और मैं आपको फिर बताता हूं, कहते हैं तनख्वाहदारों पे जो हमने टैक्स का स्लैब बनाया है, ये स्लैब हमारी मजबूरी है। हमसे आईएमएफ ने कहा कि तनख्वाहदारों के टैक्स में इजाफा करो। 368 अरब रुपए इन तनख्वाहदारों ने पिछले साल अदा किए हैं। हम तो चाहते हैं उसमें से भी कमी हो, लेकिन चलो 368 तो पिछले स्लैब में तुमने वसूल किए हैं, नया स्लैब काबिल कबूल नहीं है जिसमें तुम खून निचोड़ रहे हो। और जब तुम ये कहते हो कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो हम तुम्हें रास्ता बताते हैं।
5 एकड़ जमीन रखने वाले किसान से कोई इनकम टैक्स मत लो, 10 एकड़ वाले से कोई इनकम टैक्स नहीं लो, 15 एकड़ वाले से कोई इनकम टैक्स नहीं लो। हालांकि 15 से 20 एकड़ वाला वो काश्तकार होता है जो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की तरह जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर 20 एकड़ वालों से भी तुम कोई टैक्स ना लो तो जो 20 एकड़ से ऊपर जमींदार हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, खान हैं, सरदार हैं, ये लोग 2.5 करोड़ एकड़ जमीन इनके पास है। अभी तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि इसमें से जितनी नाजायज है सब छीन लो और आम किसानों में तकसीम करो, वो मुतालबा भी आएगा। लेकिन पहला मुतालबा तो ये है कि 20 एकड़ से ऊपर जो कोई भी होगा वो अगर आमदनी का माकूल हिस्सा दे, उन पर टैक्स लगा दिया जाए तो तनख्वाहदारों का टैक्स इस बोझ की कोई जरूरत नहीं होगी, नए स्लैब की कोई जरूरत नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब अपनी कमेटी को ये बता दीजिए कि कमेटी में भी हमारे मेंबरान बात कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम कहां से टैक्स वसूल करो और आओ। हम तुम्हें बताते हैं कि अगर जो तुमने सूद की लानत हम पर मुसल्लत की है, सूद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तुम ये कहते हो कि इसका तरीक़ेकार बताया जाए तो फिर हम तुम्हें ये बताते हैं कि ग्रेजुअली इसको कैसे कम किया जाए। ये जो 19.5% सूद है, इसके नतीजे में क्या हुआ है? हमारे अंदरूनी कर्जे 43,000 अरब रुपए के, सब मिला के 65,000 अरब रुपए, सिर्फ गुज़िश्ता अरसे में 14,000 अरब रुपए का इन जालिमों ने कर्जों में इजाफा किया है। और सूद में हमें सिर्फ 43,000 लोकल सूद में हमें 8-8.5 हजार अरब रुपए जमा कराने हैं। अगर तुम हर 2 महीने में 2% सूद कम करो तो उसके नतीजे में 8.5 के बजाय सिर्फ 5.5 हजार अरब रुपए इस लानत में तुम्हें देने पड़ेंगे, जो किसी भी सूरत में वैसे नहीं होनी चाहिए।